Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and I'm Ankur. You are watching my new vlog. तो आज दिवाली है तो हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। और अब अब थोड़ी देर में पूजा वगैरह स्टार्ट होगा घर में। और ये नया वाला जो फ़ोन लिए नया आईफोन, उसका मतलब ये पहले वाला तो वन प्लस वाला था और ये आईफोन है, तो थोड़ा वीडियो डिफरेंस आएगा। अब अगली दिन वाला में ज़्यादा आएगा, रात में तो थोड़ा चलता ही है सारा कुछ वैसे ही जैसा नॉर्मली हर फ़ोन का रहता है उस टाइप से। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में पूजा वगैरह होगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम अपने फ्रेंड लोग के साथ बाहर निकलेंगे। फटाखा तो नहीं जलाएंगे, अगर जले मिलेगा कहीं तो जला लेंगे, ऐसा ख़रीदे नहीं है अभी तक। और तो चलते हैं, अभी पूजा होगा तो पूजा करने के बाद दोस्तों से मिलने के लिए निकलेंगे घर से। तो लेट्स गो। Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need loving. Need myself, ain't enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? तो अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कि फटाखा लेना। भैया बोले कि फटाखा ले लेते, तो अभी आए हैं, अभी ले लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। पूजा अभी तक हुआ नहीं है, पूजा जाके घर पे करेंगे। तो बस ये तीनों और नागिन मेरे लिए है, तीनों लिए। और ये अंकल जी हैं, अफोर्डेबल रेट्स में दे रहे हैं तो ले रहे हैं। बस चलो ले लिया हम लोग फटाखा वगैरह सारा कुछ, और अब निकल रहे हैं घर के लिए। उसके बाद पूजा होगा, उसके बाद आगे का करेंगे शूट। वैसे खरीदने का कोई मतलब तो नहीं बनता फटाखा, आग लगाते हैं पैसा में, तो लगाओ पैसा में आग लगाओ Rocket, अब we're launch होने की तैयारी। My mom is ready for fire up. Okay. Are you dreaming of me now? The way I do. Are you dreaming of me now? The way I do. पहला फ्रेंड ऋतिक जी, कम फ्रॉम पुणे, हैव गॉट ऑफर लेटर। यस, ऑफर लेटर। इसमें झूठ नहीं होता है, चलो सही। चम येलो, नीचे क्या है? जीन्स है भाई, नाइकी कंप्लीटेड। खराब हो जाती है। तो अब स्टार्ट हो गया है।
your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. बाय बाय बाय, मिलते हैं कल आराम से। I need loving. Need myself in enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. I do. अभी हम लोग बाहर में ही, मतलब वो जो लाग वाला लगा रहे थे वो बाहर में ही लगा रहे थे, भैया भी थे सारे, तो वहीं किए, बाहर में किए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक द वीडियो, हिट अ लाइक बटन and subscribe to my channel. Thank you very much, and do follow me on Instagram. Thank you. Lover.